کچھ مورخین نے قمری شمسی کے اعتبار سے حضور کی تاریخ پیدائش کا تعین کیا، اور کچھ مورخین نے صرف اور صرف قمری اعتبار سے حضور کی پیدائش کا تعین کیا، اور کچھ مورخین نے محض شمسی اعتبار سے حضور علیہ السلام کی پیدائش کا تعین کیا، جس کی وجہ سے یہ اختلاف چلا آ رہا ہے آج کے دور تک۔ صحیح تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اس بارے میں تمام علماء فقہا کی رائے یہی ہے کہ دن وہ سموار کا تھا، جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے وہ دن بھی سموار کا تھا، اور جس دن حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی، وہ دن بھی سموار کا دن تھا۔ تو سموار کے دن ہی یہ دونوں واقعات پیش آئے، حضور علیہ السلام کی وفات بھی سموار کے دن ہوئی، حضور علیہ السلام کی پیدائش بھی سموار کے دن ہوئی۔ پھر اس بارے میں اختلاف کیوں ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہے، 9 کو ہے، 7 کو ہے، کس ربیع الاول کو حضور علیہ السلام کی پیدائش ہے؟ اور پھر اختلاف اس صورت میں بھی ہوا کہ آیا کہ حضور علیہ السلام کی وفات وہ 12 ربیع الاول کی تھی یا 13 کی تھی، 14 کی تھی، 15 کی تھی، کتنے ربیع الاول، یعنی کس ربیع الاول کو حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے؟ تو اس ضمن میں آپ حضرات کے پیش نظر یہ بات کرتا چلوں کہ یہ اختلاف اس بارے میں نہیں ہے کہ آیا کہ حضور کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے یا نہیں، کیا حضور کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے یا نہیں، بلکہ دراصل اختلاف کی وجہ کچھ اور ہے۔ اختلاف کی وجہ کچھ اور ہے۔ بہت سارے محدثین، مفقہین، مفسرین، علماء نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس دور میں راویوں کے اندر تاریخ لکھنے کا رواج نہیں تھا، اس لیے اس چیز کو نظر انداز کیا گیا کہ تاریخ جو بھی ہو، مقصد حضور علیہ السلام کی تبلیغ کرنا ہے، تو وہ تبلیغ کا کام صحیح طریقے سے جاری ہے۔ اور حضور کی وفات کا علم، حضور کی وفات کی تاریخ کا معلوم نہ ہونا، یہ اگر دیکھا جائے، سوچا جائے تو ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جس نبی کے ذریعے اپنے دین کو مکمل کیا، کیا اس نبی کی وفات کی تاریخ کو بھی عوام اس وقت کے تاریخ دان، مؤرخین یاد نہیں رکھ سکے؟ تو حضور کی جو تبلیغ تھی، حضور علیہ السلام کا جو دین تھا، حضور کی احادیث تھی، صحابہ نے جو حضور کی زندگی کو اپنایا تھا، پھر وہ کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ یہ بڑے بڑے سیکولر قسم کے جو طبقے ہیں آج کل، ان کے ذہن میں یہ سوال پایا جاتا ہے کہ جب حضور کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کے اندر اتنا زیادہ اختلاف ہے، تو حضور کا دین کیسے محفوظ ہے؟ تو معزز سامعین، اس میں جمہور علماء فقہا کی جو رائے ہے، جسے کہتے ہیں اتھینٹک رائے، جس کا معنی مفہوم اور سمجھنا آسان بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تاریخ، یہ جو اختلاف ہے، یہ تاریخ کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں جو تاریخ رائج تھی، وہ 2 قسم کی تاریخیں رائج تھیں۔ ایک تھی شمسی تقویم، ایک تھی قمری تقویم، اور تیسری ایک اور تاریخ تھی، وہ تاریخ تھی شمسی قمری تقویم۔ اس کی وضاحت کرتا چلوں، ایام حج کے اندر ان کا کمائی کا سیزن ہوتا ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ قمری سال، ہر سال کے اندر 11 دن کا فرق پڑ جاتا ہے تقریباً قمری سال کے مطابق، اور 22 سال کے اندر یہ قمری سال اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے، اور پھر شمسی سال کے بعین ہی مطابق وہی دن آ جاتے ہیں، وہی سال آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک سال یکم محرم اور یکم جنوری اکٹھے ہو جائیں، تو ایسی صورت پھر 22 سال کے بعد آتی ہے کہ یکم جنوری اور یکم محرم اکٹھے ہوئے ہوں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قمری سال کے جو مہینے ہیں، قمری مہینے جو ہیں، ان مہینوں میں موسم کا اعتبار نہیں ہے۔ کبھی محرم سردیوں میں آ جاتا ہے، کبھی گرمیوں میں آ جاتا ہے، کبھی بہار کے موسم میں آ جاتا ہے، کبھی خزاں کے موسم میں آ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قمری مہینے متعین نہیں ہوتے کہ یہ مہینہ سردیوں میں ہی آتا رہا، یہ مہینہ گرمیوں میں ہی آتا رہا، جیسا کہ شمسی مہینے متعین ہے کہ ہر سال جنوری کا جو مہینہ ہے وہ سردیوں میں آتا ہے۔
मई जून का महीना वो गर्मियों में आता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की हिजरत मदीना से तकरीबन 220 साल पहले अरब के एक कबीला बनु कनाना के एक सरदार जिसका नाम मुकल्लस था, मुकल्लस, उसके पास अरब के सारे सरदार इकट्ठे हुए और उससे गुजारिश की कि ये जो अय्याम हज हैं ये कभी सर्दियों में आ जाते हैं, कभी गर्मियों में आते हैं, इनका कोई एक मौसम मुतय्यन नहीं है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात ये ऐसे दिनों में आ जाते हैं अय्याम हज कि उन दिनों में हमारी खजूरें अभी पकी नहीं होती। बाज़ औक़ात ऐसे दिनों में आ जाते हैं कि उन दिनों में हमारे मवेशियों ने अभी बच्चे नहीं दिए होते, या बच्चे दिए होते हैं तो वो बड़े नहीं होते अभी, और अय्याम हज आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी तिजारत के अंदर काफ़ी नुकसान होता है। तो जिस तरह शमसी महीने मुतय्यन हैं, हम भी अपने कमरी महीनों को उसी तरीके से मुतय्यन कर लें कि हर साल जो अय्याम हज हैं वो गर्मियों के अंदर ही आया करें, हर साल अय्याम हज गर्मियों में आया करें, क्योंकि गर्मियों के अंदर खजूर की पैदावार भी खूब होती है। खजूर की पैदावार के एतबार से उन्होंने ये फैसला किया, बनु कनाना का जो सरदार था उसने ये फैसला किया कि हर साल 10 दिन का इजाफा कर दो, या 3 साल के बाद 1 महीना बढ़ा दो कमरी साल के अंदर। 3 साल के बाद जो चौथा साल आए, या जो तीसरा साल आए उसके अंदर 1 महीने का इजाफा कर दो, जिसकी वजह से वो महीना वहीं रुका रहेगा, वो मौसम वहीं रुका रहेगा। बहरहाल ये इजाफा जारी रहा, ये इजाफा चलता रहा, और अरब ने जो मुशरिकीन थे उन्होंने अय्याम हज उन दिनों में रखे जिन दिनों में उनको ज्यादा मुनाफा था। मुहर्रम, सफर, ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के अंदर आने लगे, और जमादिउल ऊला, जमादिउल सानी ये आने लगे जनवरी के अंदर। जनवरी, उनकी एक दलील ये है कि जमत से निकला है। जमत का माना होता है जम जाना। जमत का माना क्या होता है? जम जाना। तो इन्होंने इसी मुनासबत से, सर्दी की मुनासबत से इन 2 महीनों के नाम रखे, जमादिउल ऊला और जमादिउल सानी। इसी तरह रमज़ान भी मुबारक का महीना आने लगा मई जून में, और जुल्हज्जा का महीना आने लगा अगस्त सितंबर के दरमियान। तो रमज़ान का माना होता है जलना, जलना, आग से जो चीज़ जलती है, रमज़ान का माना होता है जलना। तो उन्होंने रमज़ान की तरतीब ऐसे बनाई कि वो मई जून के अंदर आने लगा। इसी मुनासबत से रमज़ान का माना भी रमज़ान रखा गया। तो ये इशारात और दलाइल हैं कि उन लोगों ने हुजूर की हिजरत मदीना से पहले 220 साल पहले एक तब्दीली हुई, जिसके अंदर बनु कनाना के सरदार को एक अपना वकील बनाया गया, अपना जज बनाया गया कि आपने अब एक फैसला करना है जिसकी वजह से हमारे हर साल जो हज का महीना है ना, हज का जो सीजन है वो गर्मियों के अंदर आए। उस एतबार से इस साल को मुरतब किया गया, और इस साल को कहा गया कि ये शमसी कमरी तकवीम है। और मदीना के अंदर कुछ लोग मजहबी टाइप थे, मजहबी किस्म के इंसान थे, जिन्हें कहते हैं कि पक्के सच्चे मजहब वाले। अरब के अंदर 4 महीने जिसे कहते हैं अशहुरे हुरुम, ये 4 महीने बड़ी अहमियत के हामिल थे, बड़े एहतराम वाले थे। इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मदीना के अंदर कमरी साल का रिवाज रहा, मदीना के अंदर कमरी साल का रिवाज रहा, जो कि आज भी राइज है। और वो 4 महीने रजब, जुल्क़ादा, जुल्हज्जा और मुहर्रम का महीना है, इसे कहते हैं अशहुरे हुरुम। तो ये जो 4 महीने हैं, इनकी तरतीब के एतबार से उन्होंने कमरी साल को अपनी पुरानी तरतीब पर रखा, जिसकी वजह से मदीना और मक्का की तारीखों में इख्तिलाफ हो गया। मक्का के अंदर जो तारीख चली वो शमसी कमरी तकवीम के मुताबिक चली, और जो मदीना में तारीख चली वो कमरी तकवीम के मुताबिक चली। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 9 जुल्हज्जा को, 10 हिजरी 9 जुल्हज्जा को जब हज्जतुल विदा का खुतबा दिया, उसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने बाकी सारी की सारी तारीखों को ख़त्म कर दिया और एक तारीख को बरकरार रखा, जिसे हम कहते हैं कि कमरी तारीख, जो आज भी राइज है। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिल उला, जमादिल सानी, रजब, शबान, रमज़ान, शवाल, ज़ुल्क़द, ज़ुल्हज्जा, ये 12 महीने हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल विदा के मौके पर इसको कायम किया। इस एतबार से
ذوالحجہ کے بعد اس کو سیٹ ہوتے ہوتے کچھ عرصہ لگا اور یہ تاریخ اپنی واپسی اسی حالت پر آ گئی جو قمری تاریخ کے بالکل عین مطابق تھی۔ اب جو اختلاف پایا جاتا ہے کہ حضور کی تاریخ پیدائش میں اختلاف، کہ حضور کی تاریخ پیدائش آیا کہ 7 ربیع الاول کو ہے، 9 ربیع الاول کو ہے، 11 کو ہے یا 12 کو ہے، اس اختلاف کی وجہ وہی قمری سال اور قمری و شمسی سال کی جو ڈیفرنس آپس میں بنا اس وقت کے دور میں، اس کی وجہ سے یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا کہ کچھ مورخین نے قمری شمسی کے اعتبار سے حضور کی تاریخ پیدائش کا تعین کیا اور کچھ مورخین نے صرف اور صرف قمری اعتبار سے حضور کی پیدائش کا تعین کیا اور کچھ مورخین نے محض شمسی اعتبار سے حضور علیہ السلام کی پیدائش کا تعین کیا، جس کی وجہ سے یہ اختلاف چلا آ رہا ہے آج کے دور تک۔ اس کے اندر کوئی لاجک نہیں ہے کہ یہ اختلاف مورخین کا آپس میں اختلاف ہے، نہیں بھائی، یہ تاریخ کا اختلاف ہے کہ اس وقت کی تاریخ ہی ایسی تھی کہ اس وقت 3 4 قسم کے مہینے چل رہے تھے، زمانے چل رہے تھے، جس کی وجہ سے بعض مورخین نے اپنی تاریخ کے مطابق ٹھیک لکھا، بعض تاریخ نے شمسی کے مطابق لکھا، بعض نے قمری کے، بعض نے شمسی تقویم اور قمری تقویم کے مطابق لکھا، جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کے اندر بہت زیادہ اختلاف آ گیا۔